अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैर तो आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश व खुर्रम, शाद व आबाद रखे, हमेशा हँसता-बसता रखे और आप लोगों के तमाम दिली जायज़ मक़ासिद को, तमाम ख़्वाहिशों को अल्लाह ताला पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने लाइक्स किए हैं, कमेंट्स किए हैं और सब्सक्राइब भी किए हैं। बहुत खुशी हुई है और एहसास होता है कि आप लोग बिल्कुल साथ-साथ चल रहे हैं मेरे। तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और जो लोग नए हैं, बिल्कुल आप लोग भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरे साथ रहिए। तो अब आज की कहानी अब शुरू करते हैं। कहानी का नाम है खेल तमाशा और इसकी राइटर है सबाहत यास्मीन। शादी के बाद पहली बार ऑफिस आया हूँ। तुमने एक मैसेज भी नहीं किया। कॉल की तो खैर मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा था। मरवान ने पहली फुर्सत में उसे फ़ोन किया और छूटते ही शिकवा कर डाला। आपने तो आ जाना है ना शाम को, फिर ख्वामख्वाह डिस्टर्ब करती। अनम ने बड़े स्वभाव से जवाब दिया। उसके लहजे में संजीदगी थी, प्यार भी था, लेकिन शौखी नहीं थी। उसके धीमे अंदाज पर मरवान के शिकवे से छलकती शरारत और लबों पर रक्सा मस्ती न जाने किस कोने खुदरे में जा छुपी। मरवान की उंगलियां मौसीकी के लय के साथ स्टीयरिंग व्हील पर थिरक रही थी। वो गाड़ी में बैठा अनम का इंतजार कर रहा था। इतना तेज म्यूजिक, अनम की आमद इसे मुतवज्जा नहीं कर सकी थी। वो न जाने कब आई और गाड़ी में बैठ गई। उसकी नागवारी में डूबी आवाज ने मरवान को उसकी आमद की खबर दी। तुम ठीक से तैयार होती ना, कोई अच्छा सा सूट पहनती। मरवान ने उसकी बात सुनी अनसुनी करके उसकी तैयारी पे तबसरा किया। मरवान, ये डिज़ाइनर वेयर है और मैंने आज पहली बार पहना है, अनम ने ताज्जुब से कहा। अच्छा, कलर बहुत डल है, मैंने इसीलिए। मरवान, तुम्हें ऐसे ही शेड्स तो पसंद थे ना? अनम ने उसकी बात काटकर उसे याद दिलाना चाहा। मुझे? कब? वो गायब दिमागी से बोला। पता नहीं। अनम ने दो लफ्जी पत्थर खींच कर मारा। मुझे तो हमेशा से तितली के से शौक रंग पसंद है, जैसे महानूर पहनती थी। वो अपनी ही रौ में कहे जा रहा था। शायद वो बिला तुकान बोलता रहता अगर अनम ठग से कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर ना निकल जाती। अनम सॉरी, उसने थकन ज़दा अंदाज में कहते हुए सीट की पुश्त से सर टिका दिया। नहीं, बल्कि सॉरी टू यू महानूर, उसने कुर्ब से खुद कलामी की। मैंने अपने हाथों से अपनी परी की जान ले ली, अपनी आंखों में हमेशा के लिए मिर्चें भर ली और अनम की ज़िंदगी भी तबाह कर दी। मेरे मिजाज के करीब तो तुम ही थी ना नूर। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी शरारतें, तुम्हारी जिंदा दिली। महबूब को तो वही अच्छा लगता है जो उसके दिल के भा जाए। तुम ही तो थी जो मुझे हर हाल में अच्छी लगती थी। रोती, मुंह बसोरती, लड़ती झगड़ती, शोर मचाती। और अनम, वो एक लम्हे का सहर था जो मुझे मसहूर कर गया था, मेरे दिल की गहराइयों तक जिसकी जड़ें नहीं थी। ये तो महज वो कशिश थी जो सन्फ़ मुखालिफ को अपनी तरफ खींचती है और मैं अपनी तलब को मोहब्बत समझ बैठा। तुम्हारा खेल तमाशा मुझे तमाशा बना गया। जिंदगी गेम कर गई मेरे साथ। कितनी पशेमानी है मेरे अंदर। तुम्हारी जान लेने का दुख है या कुछ और, मैं नहीं जान पाता। बस एक एहसास जिया है जो मुझे घेरे हुए है। मैं उसे क्या नाम दूं? तुम्हें कहा था ना मत करो ये सब। भुग तो अब तुम्हारा बोया है, तुम ही काटोगी। अनम उस पर चिल्ला रही थी। उसके अंग अंग से परेशानी हवेदा थी। वो ये किस्सा लेकर सीधी अनम के पास आई थी। उसको यहीं आना था, उसी के दर पर सर पटकना बनता था। खेल तमाशे में उसने अपने मताए कुल अनम की झोली में डाल दी थी। खेल खत्म हो गया था, अब सिर्फ तमाशा रह गया था, दुनिया को देखने के लिए और उसके देखने के लिए। पर उसके देखने के लिए तो कुछ भी बाकी नहीं रहा था। उसने अपनी गोद में कपकपाते हाथों को देखा और हथेली फैलाकर नजरों के सामने कर ली और उसके हाथों में अब भी कुछ नहीं था सिवाय एक दूसरे से उलझती हुई लकीरों के। वो जंगले पर कोहनियाँ टिकाए खड़ी थी, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए हुए। वो बड़ी मतानत से नाक की सीध में देख रही थी। महानूर ने दूर ही से उसे खड़े हुए वहां देख लिया था, इसलिए दरवाजे के करीब बिना आहट के चप्पल उतारी और बे आवाज चलती हुई उसके करीब आई और एक बेमायनी मगर निहायत ही ऊंची सी आवाज से निकालकर उसे डराना चाहा। तुम? इसी पुरसुकून अंदाज में वो धीरे से पीछे मुड़ी। मेरा ख्याल था तुम डर जाओगी, मगर तुम तो चौंकी भी नहीं। महानूर बदमजा हो गई। कब आई तुम? मुतबस्सुम लहजे में सवाल किया गया। कुछ ही देर पहले। तुम कैसे खुद को इतना कंपोज कर लेती हो? न डरती हो, न घबराती हो, न चौंकती हो, न गुस्से में बेकाबू होती हो। महानूर उसके सवाल का जवाब देकर फौरन अपने मतलब की बात पूछने लगी।
یہ رنگ تم پر بہت جچ رہا ہے، انم نے اس کے سوال کو ٹالتے ہوئے کہا۔ مروان نے دلوایا ہے، ماہنور نے مزہ لیتے ہوئے بتایا۔ پھر کچھ یاد آنے پر اس کے چہرے کے زاویے ذرا سے بگڑے اور وہ تھوڑا سا بدمزہ ہوتے ہوئے بولی، بلکہ یوں سمجھو میں نے اس سے نکلوایا ہے، آخر کو منگیتر ہوں، اتنا تو حق بنتا ہے نا میرا، بنتا ہے نا؟ انم نے محض جذبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ پتا ہے مجھے اس سوٹ میں دیکھ کر اس نے کیا کہا؟ مانو نے انم کی دلچسپی ابھارنے کی خاطر سوال کیا، مگر اسے پتا تھا کہ کمگو سے انم شاید ہی کچھ بولے، جب ہی وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بنا شروع ہو گئی۔ ماہنور، تمہیں یہ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے، مگر مجھے لائٹ کلر اچھے لگتے ہیں۔ اس نے ہو بہو مروان کے لہجے اور اس کی آواز کی کاپی کی تھی۔ اب میں اسے کمنٹ سمجھوں یا کمپلیمنٹ؟ وہ مخمصے میں تھی۔ ماہنور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ویسے انم، کچھ توقف کے بعد وہ پرسوچ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، مجھے لگتا ہے تمہارے جیسے کلر پہننے لگوں تو اسے زیادہ اچھی لگوں گی۔ انم نے چونک کر اسے دیکھا، مگر ایسا کوئی رنگ وہاں موجود نہیں تھا جس کا اثر اس کے دل کے چور نے محسوس کیا ہو۔ ماہنور اور انم خالہ زاد بہنیں تھیں۔ ان کی ماؤں کی شادیاں ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ شادی کے دوسرے ہی ہفتے ماہنور کے والد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ ماہنور کے نانا نانی نے بمشکل ماہنور کی پیدائش کا انتظار کیا۔ اس کے پیدا ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد اس کی ماں کی دوسری جگہ شادی کروا دی۔ ماہنور کو دادا دادی نے پالا تھا۔ تسنیم پھپھو، جو اس کے باپ کی جڑواں بہن تھی، اسے اپنی بہو بنانے کے لیے چن چکی تھی۔ خاندان بھر کی لاڈلی، شوخ و چنچل سی ماہنور، اس سے سبھی کو پیار تھا۔ مروان کو بھی اس سے اتنا ہی پیار تھا جتنا خاندان کے دوسرے فرد کو، لیکن کبھی کبھی اس کی لاؤ والی طبیعت اور الٹے سیدھے مشاغل سے وہ اکتا جاتا تھا۔ ماہنور اور انم ایک ساتھ پلی بڑھی، دونوں کے گھر کی دیوار مشترک تھی۔ اسکول، مسجد، ٹیوشن، کالج، ہر جگہ وہ ساتھ رہیں، مگر اس کے باوجود ان کی طبیعتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ انم سنجیدہ، بردبار سی تھی، جبکہ ماہنور شرارتی، جذباتی، کسی حد تک سادہ مزاج بھی۔ قابل ذکر بات یہ تھی کہ اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کی اچھی سہیلیاں تھیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، انم کو ضرور جانا چاہیے، دادا ابو نے انم کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ رات کی چائے دونوں گھرانے ہمیشہ کسی ایک جگہ پر پیتے تھے۔ کبھی عابد رضا بیوی اور بیٹی کو لیے والدین کی خیریت دریافت کرنے پہنچ جاتے تھے، اور کبھی رضا عثمانی صاحب پوتی اور بیگم کے ہمراہ عابد رضا کے ہاں آن موجود ہوتے تھے۔ ایک بات جو دونوں صورتوں میں مشترک ہوتی تھی وہ تھی انم کے ہاتھ کی چائے۔ اس وقت وہ سب افراد خانہ رضا عثمانی صاحب کے گھر میں موجود تھے۔ جب عابد رضا نے اپنے والد کو بتایا کہ کسی یوتھ کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد کرائی جانے والی ایک آرٹ ایگزیبیشن میں انم کو اپنی 3 پینٹنگز کے ہمراہ شرکت کی دعوت دی گئی ہے، مگر ابا جی ہم اسے کیسے بھیج دیں؟ عابد تو آج کل بہت زیادہ بیزی ہیں۔ غالباً صفیہ عابد بیٹی کو انجان شہر میں بھیجنا نہیں چاہتی تھیں۔ جب ہی انہوں نے عذر پیش کیا، تو بیٹا جی آپ بھی تو 21 سینچری کی وومن ہیں، آپ چلی جائیے ساتھ، بیٹی کے آگے بڑھنے میں آپ ہی معاونت کیجیے، رضا عثمان صاحب نے اپنے مخصوص ہلکے پھلکے لہجے میں اپنی بہو سے کہا۔ میں ابا جی وہ ایک دن میں گھر تلپٹ کر دیں گے میرے پیچھے سے۔ وہ سادہ لوسی گھریلو خاتون تھی، جانے کا سن کر ہی گھبرا گئی۔ تو پھر میں چلا جاتا ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ نہیں دادا ابو، آپ نہیں، آپ تو پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتے ہیں، ویسے بھی ابھی 2-4 دن ہیں، کوئی نہ کوئی ارینج ہو جائے گا، انم نے سہولت سے منع کر دیا۔ لوگ تو اپنی منگیتروں کو لمبے لمبے کالز کرتے ہیں، اور تمہیں میں نے 2-4 میسج کیا بھیج دیے، تم نے تو تفتیش شروع کر دی، کیا ہوا، خیریت ہے، کسی نے ڈانٹا ہے جو مس کر رہی ہو، کچھ چاہیے ہے جو مجھے یاد کیا، حد ہو گئی ہے، یعنی میں بغیر کسی وجہ کے تمہیں یاد بھی نہ کروں۔ وہ کمبل میں دب کے اپنا فیوریٹ ڈرامہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ نمکین مونگ پھلیوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جب اچانک اسے نہ جانے کیا سوجی، اس نے مروان کے نمبر پر چند ایک دعائیہ اور مس یو والے SMS فارورڈ کر دیے۔ اس کی فوراً کال آ گئی۔ اس نے اس کی طبیعت، گھر والوں کے ماحول اور دادا دادی کی صحت اور مختلف سوالات کر دیے تو وہ ہتے سے اکڑ گئی۔ اوکے ریلیکس، تمہیں پتا ہے نا مجھے چڑ ہوتی ہے ان سب سے کہ موبائل ضرورت کی چیز ہے، کھلونا نہیں ہے جو ہم ہر وقت اس سے کھیلتے رہیں۔ اس نے نرم انداز میں اسے سمجھایا۔ اچھا بھاشن مت دو، پہلے ہی میں بہت ڈسٹرب ہوں، وہ تنک کر بولی۔
डिस्टर्ब क्यों है देवी जी? आज भाई की कमी बहुत फील हो रही है। कहो तो पूरी कर दूं? वो शरीर हुआ। अब इतनी भी फील नहीं हो रही कि तुम्हें अपनी खदमात पेश करनी पड़े। अच्छा बाबा अच्छा, जितनी भी हो रही थी हुई क्यों? घर में कोई भी अनम के साथ इस्लामाबाद वाली एग्जीबिशन में जाने के लिए दस्तयाब नहीं है। वो डिसहार्ट तो होती होगी ना। वैसे वो कहती तो नहीं है, ये और बात है। बेवकूफ़ हो तुम। उसने उसकी बात काट दी। क्यों? अनम के लिए परेशान होना बेवकूफ़ी है? नहीं यार, तुम लोग आ जाओ यहाँ मेरे फ्लैट में आराम से रह लेना। इतनी भी खबर नहीं तुम्हें कि तुम्हारे मंगेतर ने ज़माना तालिबी इल्मी में हॉस्टल के झंझट से बचने के लिए फ्लैट ख़रीद लिया था और अब वो दौरान मुलाजमत भी वहीं मुकीम है। तुम्हारा इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कब हुआ? फूफू ने प्रॉमिस किया था कि जो ही तुम इस्लामाबाद आओगे मुझे पूरा का पूरा कैपिटल सिटी दिखाओगे। वो अपनी लाइल्मी और फूफू की वादा खिलाफी पर रूहानसी हो गई। मरवान कहकर पछताया क्योंकि अब अपनी बेपनाह मसरूफियत के सबब उसने खुद अपनी अम्मी से दरख्वास्त की थी कि वो फ़िलहाल महानूर को उसके तबादले के मुतालिक लाइल्म ही रहने दे, मगर तीर तो अब कमान से निकल चुका था, लिहाजा अब जैसे तैसे करके उसको बात संभालनी थी। इसी हफ्ते सोचा था वीकेंड पर तुम्हें आकर ले जाऊंगा, सरप्राइज देना चाह रहा था। अच्छा, उसके मुंह से बेयकीनी सा अच्छा निकला। अब ऐसा करो, इस वक्त सो जाओ, सुबह तुम और महानूर अपनी अपनी पैकिंग कर लेना यहाँ आने के लिए। ठीक है, मैं सुबह ही सुबह उठ जाऊंगी। वो खुश हो गई। गुड गर्ल, सुनो, फैसलाबाद से इस्लामाबाद शायद तुम दोनों को अकेले ही आना पड़े। हम दोनों अकेली? उसने परेशानी से आंखें पटपटाई। हाँ, उधर से आबिद मामू स्टेशन छोड़ देंगे, यहाँ से मैं पिक कर लूंगा। ट्रेन में तो इतने सारे लोग होते ही हैं। वैसे भी अब तो तुम बड़ी हो गई और समझदार भी। आखिरी जुमले का इजाफा उसने महानूर की परेशानी कम करने के लिए किया था। उसका ये हुर्बा कारगर रहा। वो फौरन ही मुतमईन हो गई और फ़ोन बंद करके कुछ ही देर में सो गई, जबकि वो उमूमन रात गए तक जागने की आदी थी। मरवान का नाम सुनकर तो किसी के पास भी एतराज़ करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। लिहाजा न सिर्फ आसानी से इजाज़त मिल गई बल्कि उसी रोज़ इस्लामाबाद के लिए रवाना भी हो गई। महानूर तो थी ही सदा की लापरवाह, थ्रिल और एडवेंचर पसंद, लिहाजा बेफिक्री से ट्रेन के सफ़र को एंजॉय कर रही थी। जबकि अनम को अगर कोई घबराहट थी भी तो उसके चेहरे पर उस चीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। अलबत्ता अब्बू, दादा अब्बू, फुप्पू और मरवान की यके बाद दिगरे आने वाली कॉल्स से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सब उन दोनों के लिए किस कदर फ़िक्रमंद थे। मगर इन दोनों ने जिस सुकून और रसानियत से इन सबको मुतमईन किया, उसके बाद रावी चैन ही चैन लिख रहा था। वरना वो जिस रफ्तार से फ़ोन खड़खड़ाते जा रहे थे, कोई बईद नहीं था कि सारा सफ़र मोबाइल महानूर और अनम के कान से ही लगा रहता। महानूर की जिद थी कि आज और हर सूरत में आज ही जाना है। सब ने इसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए थे, मगर इन्हें तैयारी और पैकिंग करके निकलते निकलते शाम हो गई थी। अब तो ट्रेन को चले हुए भी घंटा डेढ़ घंटा गुजर गया था, यानी शाम ढल चुकी थी और रात अपने पर फैला रही थी। अनम तो सरे शाम ही सो जाने की आदत थी। इशा की नमाज के बाद वो सिर्फ सबको चाय बनाने तक के ही जागा करती थी और उसके फौरन बाद सो जाती थी, क्योंकि उसे सुबह बहुत जल्दी उठना होता था। यही वजह थी कि अभी भी वो कुछ देर नीम गनूदगी की कैफियत में महानूर की बातों पर सरहिराती रही और फिर जल्द ही नींद की वादियों में गुम हो गई। रात गए तक जागने की आदि महानूर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने कुछ देर मोबाइल पर गेम खेला, फिर फ्रेंड्स को मैसेजेस करती रही, मगर जल्द ही इन दोनों मसरूफियात से उकता गई। वो लेडीज़ के लिए मखसूस डब्बे में थी। तकरीबन सभी ख्वातीन हस्बे तौफीक बातें बघारने के बाद ऊँग रही थी। महानूर मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखते हुए कोई अपने लिए दिलचस्पी ढूंढ रही थी, मगर उसे कोई ऐसी चीज़ नज़र न आई जिससे अपना दिल बहला लेती। पता नहीं ये इस जिलजिला नुमा में इतने आराम से कैसे सो गई, उसने सोचा था। तभी किसी चीज़ ने उसकी सारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। अनम के शोल्डर बैग से झांकती उसकी पर्सनल डायरी थी, जिसे उसने अक्सर अनम के हाथ में उसकी राइटिंग टेबल पे उसके दराज में देखा था। वाह, ये डायरी अच्छा टाइम पास साबित होगी। उसने एहतियात से पूरी जिप खोली और डायरी निकालकर हाथ में पकड़ने के बाद उसी एहतियात से जिप बंद करके बैग अनम के पहलू में डाल दिया। बैग उसके पास रखने के बाद उसने एक तज्जियाती निगाह अनम पर डाली। वो यकीनन गहरी नींद में थी। उसने जरा सा रुख मोड़कर अनम की तरफ पुश्त कर ली और सीट पर जैसे तैसे करके आलती पालती मारे
तजस्सुस से उसने खट से डायरी खोली। उसमें से कुछ निकल कर गिरा था। महानूर ने जरा सा झुककर उसे उठाया। ये कोई मुड़ी तुड़ी सी तस्वीर थी जो काफी पुरानी थी और उसके कोनों को इस महारत से मोड़ा गया था कि लग रहा था कि दरमियान में मौजूद साथ साथ खड़े दो अफराद के सिवा कोई चीज उस का मंजर का हिस्सा नहीं है। महानूर ने तस्वीर खोलकर देखी और हैरत से सुन रह गई। अनम ने किनारे मोड़कर मरवान के दाएं जानिब खड़ी महानूर को पसे मंजर का हिस्सा बनाया था। उसकी नजरें बेइख्तियार उस सफ़े पर आकर ठहरी जहां से तस्वीर नीचे गिरी थी। बड़ी खूबसूरत लिखाई में एक ही जुमला लिखा था, शायद इस तस्वीर के सिवा हम कभी भी साथ नहीं हो सकते। महानूर ने सीधे किए हुए किनारों को आज़ाद छोड़ा तो वो यखलक पीछे की जानिब मुड़ गए। महानूर एक दफ़ा फिर पसे मंजर की तरफ चली गई और उस तस्वीर से कट गई। सुना था खाली जज्बे असर रखते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि मैं इसकी कॉल रिसीव करूं तो वो आवाज़ भी नहीं पहचान पाता। सारे ख़ानदान में मेरे हाथ की चाय मशहूर है। वो कहता है रहने दो अनम, मैं खुद ही बना लूँगा। दुनिया में कितने ही खूबरू और ज़हीन मर्द मौजूद हैं, फिर मेरे दिल के आंगन में वही क्यों बहार बनकर उतरा जो मेरी बहन का नसीब है। ये दिल हुमका भी तो किसके नाम पे। कैसी सितम ज़रीफ़ी है ये कुदरत की। मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं। मुझे तो जी भर कर भी कभी देखने को नहीं मिला, फिर क्यों उसका नक्श नक्श हिफ्ज हो गया है मुझे। उसने तो कभी मुझे नजर भर कर देखा भी नहीं, फिर क्यों मैं उसके मनपसंद रंगों के सिवा कुछ पहन ही नहीं सकती। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि उसके घर को देखूं, उसके साथ बहुत सारे दिन रहूं। वो दिन में कई बार सामने आए, मेरा बार बार उससे टकराव हो, कभी नाश्ते की मेज पर, कभी लॉन में बैठे हुए, कभी टीवी देखने के दौरान। कितनी बेवकूफ़ हूँ ना मैं, हमेशा इस बात से नज़रें चुराती रही हूँ कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। मेरे अंदर की शर्म, मेरे अंदर की गैरत मर चुकी है जो मैं महानूर की मदद पर उसकी शुक्रगुजार नहीं, बल्कि ये सोच रही हूँ कि काश वो मंजर से गायब हो जाए, काश ये दिन सिर्फ हम दोनों के हो जाए। ये सच है कि मेरा दिल इस हकीकत से नजरें चुराता है कि वो मेरा बहनोई है, मगर मेरे दिमाग में तो कोई खला नहीं। ना मैं बहन का बुरा चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ उसे भी जी भर कर देखना चाहती हूँ, उसके साथ को महसूस करना चाहती हूँ, उसके साथ, सिर्फ उसके साथ कुछ लम्हे जीना चाहती हूँ, जब सिर्फ वो हो और मैं हूँ। फिर चाहे वो लम्हे मुझे कभी फिर न वापस मिले, मैं उसे कभी न फिर देख पाऊँ, मगर कोई याद तो होगी न मेरे पास अपनी मोहब्बत की। अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, कोई एक खुशगवार लम्हा भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं झांकूं और वो मुझे नजर आए, पास दिखाई दे, करीब महसूस हो। और मेरी भोली बहन, मेरी मासूम सी महानूर, वो शफाफ आंख वाली नन्ही परी, अगर मेरे दिल का मैलापन मेरी नज़र की चोरी देख ले तो मैं कैसे नजरें मिला पाऊंगी उससे। अगर वो जान जाए तो न जाने कितनी कयामतें टूट पड़ेंगी उस पर। आज की तारीख में इतने ही सफ़े लिखे गए थे। बेरब से जुमले इस बात के गवाह थे कि इन्हें बहुत अबतर ज़हनी हालत में लिखा गया है। न जाने कब किस बात ने महानूर की आंखों को नम कर दिया और अब वो भीगी पलकों के साथ कभी डायरी पे लिखे अल्फाज को और कभी हाथ में दबी तस्वीर को देख रही थी। महानूर कंबल में दुबके बैठी थी जबकि अनम ज़मीन पर बैठी पास रखे अटैची की बैरूनी जेबें खंगाल रही थी। जब मरवान एक ट्रे में 3 कप चाय लेकर कमरे में आया, अनम की चाय उसने उसके करीब मौजूद टेबल पर रखी और खुद आकर बेड की पायती पर बैठ गया। चाय की ट्रे उसने अपने और महानूर के दरमियान रख ली। क्या हुआ, थक गई हो? वो उसके लिए मुतफक्किर था। नहीं, सर में दर्द हो रहा है बस, उसने नाखून खुरचते हुए धीमी आवाज़ में जवाब दिया। टैबलेट लाता हूँ। वो फौरन उठा था मगर फिर कुछ सोचकर मुड़ा। तुमने तो डिनर भी नहीं किया, क्या टैबलेट भला ऐसे ही दे दूँ? अच्छा, ये चाय पी लो बस और सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाएगा, उसने कहते हुए चाय का कप हाथ में लेकर उसकी तरफ बढ़ाया। फिर अनम से मुखातिब हुआ, अनम, अगर अभी करने वाला कोई काम हो तो तुम बाहर लॉन्ज में कर लो। मुख्तसर सी बात करके वो उसका जवाब सुनने को रुका भी नहीं और फिर वो मानूर की जानिब मुतवज्जा हुआ। और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, अजनबी लग रही हो इतनी खामोश बैठी हुई। महानूर उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई। उसने उठते हुए गुड नाइट कहा और रूम से बाहर निकल गई। सर दबा दूं? उसके शहर से आज़ाद होते ही वो महानूर के करीब आ बैठी। नहीं, इसे संभालो। महानूर ने चाय की चुस्की लेते हुए हाथ कंबल से बाहर निकालकर डायरी उसकी गोद में रख दी। अनम के लब जरा से वाह हुए मगर वो कुछ न कह सकी। उसका जहन ज़रूर आंधियों की जद में आया था।
مگر اس نے خود پر اتنا کنٹرول حاصل کیا تھا کہ کوئی اس کے چہرے سے اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ابھی ابھی لگنے والا جھٹکا اس کے لیے کتنا شدید تھا۔ کھڑکی پہ گرے دبیس پردوں سے چھن چھن کر آتی سورج کی روشنی اس بات کی پیامبر تھی کہ دن چڑھ آیا ہے۔ ماہنور کی نیند پوری ہو چکی تھی مگر وہ پھر بھی ابھی تک سست سی پڑی ہوئی کمبل میں دبکی ہوئی تھی۔ بادل ناخواستہ دل پر جبر کر کے اٹھی اور پاؤں میں چپل اڑس کر جمائیاں روکتی ہوئی باہر نکل آئی۔ مروان کا اپارٹمنٹ بہت مختصر تھا، 2 ننھے سے کمرے، جن میں سے ایک کو اس نے ڈرائنگ روم کی شکل دے رکھی تھی اور ایک کو بیڈ روم کے طور پر زیر استعمال کیا تھا۔ کمروں کے سامنے ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا، کچن بھی مختصر تھا اور ایک طرف ایک ننھی سی گیلری نما راہداری تھی جو تازہ ہوا کے گزر کے لیے تھی۔ ماہنور سیدھا کچن کی طرف آئی، لاؤنج کی طرف یہ بھی سنسان پڑا تھا۔ وہ انم کی تلاش میں مروان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی مگر اچانک ایک منظر نے اس کی آنکھوں کو باندھ لیا۔ چوڑی سی سلیب کے سامنے 2 اسٹول قریب قریب پڑے تھے جیسے انہیں کرسی کے طور پر استعمال کیا گیا ہو۔ سلیب پر چائے کے 2 خالی کپ موجود تھے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی طرح کھڑے رہتی مگر کسی آہٹ نے اسے اس منظر کے اثر سے آزاد کر دیا۔ وہ پیچھے مڑی تو انم ہاتھ میں کوئی چیز لیے مروان کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ ماہنور کی گہری جانچتی نظروں نے اسے ذرا سا نروس کر دیا۔ وہ رات مروان نے ہمیں اپنے روم میں ٹھہرایا تھا اور خود اسے ڈرائنگ روم میں سونا پڑا تھا، تو صبح جاتے ہوئے مجھے بتا گیا تھا کہ کمرے میں کچھ چینجنگ کر کے اسے عارضی طور پر بیڈ روم بنا دوں۔ انم نے لمبی چوڑی وضاحت دی۔ ماہنور کا دل تعصب سے بھر گیا۔ یہ کیسے حالات پیدا ہو گئے تھے؟ اب انم اسے اپنے اٹھنے بیٹھنے کی بھی وضاحت دینے لگی تھی۔ ماحول کی سختی کا اثر زائل کرنے کے لیے اس نے اسے شگفتہ لہجے میں پوچھا، آفس چلا گیا وہ؟ ہاں، 8:30 بجے چلا گیا۔ اچھا، میرا ناشتہ بنا دو، ماہنور نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ اس کی اس بات پر انم کھل ہی اٹھی اور پھرتی سے اس کا ناشتہ بنانے میں جٹ گئی۔ کلر، اسکیچز، ایزل، کینوس اور انم کے مہارت سے چلتے ہاتھ، اس سب میں انم کہیں کھو سی گئی تھی۔ انہیں آج یہاں آئے تیسرا دن تھا۔ انم اور مروان جا کر ایگزیبیشن کے لیے انٹری بھی کر آئے تھے اور وہ تھیم بھی لے کر آئے تھے جس کو اسٹیپ واٹر پینٹ کر کے 3 پینٹنگز کی صورت ڈسپلے کرنا تھا۔ ایسا لگا انم مصروفیت کے بہانے اس سے فرار چاہ رہی ہے۔ ماہنور کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اپنے کمرے میں موجود ٹیلی فون اسٹینڈ کے پاس آ گئی۔ کچھ دیر تذبذب کے عالم میں فون کی جانب دیکھتے رہنے کے بعد اس نے نمبر ڈائل کر ہی لیا۔ غالباً تیسری بیل پر کال ریسیو ہوئی۔ السلام علیکم پھوپھی، آپ کیسی ہیں؟ وہ پھوپھو کی آواز سن کر کھل اٹھی۔ ٹھیک ہوں میرے چاند، تمہارا دل لگا؟ پریشان کر کے رکھ دیا سب کو۔ وہ بیک وقت اسے پچکار بھی رہی تھی اور اپنی فکر مندی کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ پھوپھو جیزی سے کہیں مجھے آ کر لے جائے، نم سی آواز میں درخواست کی گئی۔ کہاں لے جائے میرے بچے؟ آپ کے پاس، میں آپ کی گود میں سر رکھنا چاہتی ہوں پھوپھو، یہاں نہیں رہا جا رہا مجھ سے۔ بیٹا تھوڑے سے ہی دن تو ہیں، جیسے تیسے کر کے گزار لو میری جان۔ ان تھوڑے سے دنوں میں میرا دم گھٹ جائے گا پھوپھو۔ نہیں چندا، اللہ نہ کرے پھوپھو، مجھے یہاں کی خاموشی سے خوف آنے لگا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا تنہائی سے کتنی وحشت ہوتی ہے مجھے۔ پھوپھو ان لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور میں ذہنی بیمار ہو جاؤں گی ان کے بیچ رہ کر۔ کب ٹائم نہیں ہوا نور؟ کتنی دفعہ تو مروان نے تمہیں باہر جانے کا کہا، تم ان کے ساتھ خود ہی نہیں گئی۔ پھوپھو مجھ سے نہیں جایا جاتا ایسی جگہوں پر جہاں ڈھیر سارے آفیشل یا کاغذی معاملات نپٹائے جاتے ہوں۔ تو میری لال، پھر ان دونوں سے بدگمان تو مت ہو۔ پھوپھو آپ مجھے اپنے گھر نہیں بلوانا چاہتی نا؟ گنتی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ہماری منگنی کے بعد، خود تو آپ آتی نہیں، مجھ پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ وہ پھٹ پڑی۔ میرے بچے، دنیا والوں کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے۔ مروان سے منسوب ہو کر ہمارے گھر آ کر رہو گی تو لوگ باتیں کریں گے نا، انہوں نے رسان سے سمجھایا۔ میں یہاں بھی تو مروان کے گھر ہی ٹھہری ہوئی ہوں، لیکن بیٹا اس گھر میں تمہارے قیام کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ سب کو یہی پتا ہے کہ تم دونوں ہاسٹل میں رہ رہی ہو۔ اگر تم ٹیکسلا آ گئی تو یہاں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت فیصل آباد کے لیے رخت سفر باندھے رکھتا ہے، پھر ادھر کے رشتہ دار کو پتہ چل جائے تو کتنی غلط بات ہوگی۔ کون سے رشتہ دار پھوپھو؟ میرے ننیہال والے، آپ کے سسرالی یا فیصل آباد والے محلے دار؟ کیا ان میں سے کوئی بھی ماہنور سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں ہے، پھوپھو نے ہار ماننے والے انداز میں کہا۔ تو پھر جیزی کو بھیج دے، میں یہاں پاگل ہو جاؤں گی ورنہ۔ نور بیٹا اتنا جذباتی کیوں ہو رہی ہوں؟
اس لیے کہ اتنے قریب آ کر رہا نہیں جا رہا ہے مجھ سے پھپھو۔ بلیو میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میں یہاں مزید نہیں ٹھہر سکتی۔ کوفت ہونے لگی ہے مجھے۔ پتہ نہیں کتنی منفی سوچیں آتی جا رہی ہیں خالی دماغ میں اکیلے بیٹھ کر۔ اس کے پاس ان کی ہر بات کا جواب موجود تھا۔ اس نے یہ طے کر کے انہیں فون ملایا تھا کہ اپنی منوا کر ہی دم لے گی، اور وہی ہوا۔ پھپھو نے یہ کہتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے تھے کہ اچھا میں جیری کو بھیجتی ہوں آج ہی۔ تم کیوں جا رہی ہو؟ وہ مصروف سے انداز میں اپنے کپڑے مشترکہ اٹیچی سے نکال کر ایک چھوٹے سے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ جب انم نے اس سے پوچھا، اس لیے کہ میں خود یہاں کو مس فٹ سمجھ رہی ہوں۔ نور، ہم واپس چلے چلتے ہیں۔ کیوں واپس کیوں؟ تم تو اس میریکل کے انتظار میں تھی نا کہ کوئی جادو کی چھڑی آئے اور مجھے منظر سے غائب کر دے۔ تو دیکھو اللہ نے میرا دل اچاٹ کر دیا ہے یہاں سے۔ اتنی بدگمان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ ہوں، بدگمانی؟ تمہاری باغیں توڑاتی محبت سے بڑی حقیقت تو ہماری منگنی بھی نہیں، اور تم اسے میرا گمان کہہ رہی ہو؟ مجھے معاف کر دو، میرے باغی دل کی سرکشی اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ ماہنور کے سخت لہجے پر انم کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ جانتی ہو کتنا نامناسب ہے تمہارا یہاں سے جانا۔ کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر انم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کہو یک لفظی اجازت۔ کچھ الٹا ہو گیا تو تمہاری لک، سب سیدھا رہا تو زور آور میرا بخت۔ اللہ نہ کرے، انم دہل گئی۔ تمہارے ساتھ کچھ الٹا ہوگا تو میں اسے اپنی گڈ لک سمجھوں گی؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہیں قسمت کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ نہ جانے یہ کھیل میری جھولی میں جیت ڈالے گا یا ہار۔ اوہ، تو تم اس لیے منظر سے غائب ہو رہی ہو تاکہ حالات کو واقعات کی نقب زنی کا موقع ملے۔ کتنی عجیب ہو تم، اپنے متاع کل کو لگا رہی ہو اس کھیل تماشے میں۔ انم نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے سر جھکا لیا مگر بولی کچھ نہیں۔ کیوں یہ ظلم کرنے لگی ہو؟ میرے اور مروان کے ساتھ کیا دشمنی ہے تمہیں؟ جانتی ہو اگر اس کے رنگ ڈھنگ بدلے تو بددیانت کہلائے گا وہ، اور اگر میں لڑکھڑا گئی تو غاصب کے نام سے جانی جاؤں گی۔ کیوں اتنے بھاری اعمال کے بوجھ تلے لانا چاہتی ہو تم ہمیں؟ انم کے تلخ لہجے میں کیے گئے سوالات نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ یعنی تمہارے لاشعور میں بھی کہیں یہ ہے کہ اگر اس کھیل میں ماہنور نے اپنے لیے جواری کا کردار منتخب کیا تو وہ کلاش ہو جائے گی؟ اس کے عجیب سے انداز میں کیے گئے سوال پر انم گڑبڑا کر رہ گئی۔ نہیں، وہ اتنی حواس باختہ ہو گئی تھی کہ تردید کرنا بھی مشکل لگنے لگا تھا اسے۔ سنو انم عابد، اس نے ایک بدلے ہوئے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ انم کسی انہونی کے احساس سے بدک کر پیچھے ہٹی اور خوفزدہ نگاہوں سے ماہنور کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی اگر تم جیتی تو مروان تمہارا، میں جیتی تو ماہنور تمہاری۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ واقعی سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں تمہاری پاک دامنی کی، تمہارے مضبوط ارادوں کی، تمہارے ضبط نفس کی مرید ہو جاؤں گی اگر مروان میرا ہی رہا تو۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ انم کا حلق خشک ہو گیا۔ نور، میں آج ہی واپس چلی جاتی ہوں، وہ بمشکل کہہ کر شاید پاپا کو فون کرنے کے لیے مڑی تھی جب ماہنور نے اسے کلائی سے دبوچ لیا تھا۔ اس نے اتنی شدت سے انم کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیا تھا کہ مارے تکلیف کے انم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایسے نہیں انم، مجھے کنونسنگ وکٹری چاہیے۔ یوں تو میں ساری عمر تم سے خوف زدہ ہی رہوں گی کہ نہ جانے کب تمہاری محبت کا سحر چل جائے اور وہ تمہارے زیر اثر آ جائے۔ وہ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے قطعی انداز میں اس سے کہہ رہی تھی۔ انم روحان سی ہو کر بولی، اتنی کم ظرف نہیں ہوں کہ اس سے تمہیں چھیننے کا حوصلہ کروں۔ تمہارا ظرف ٹھیک 7 دنوں بعد اپنی مجسم حالت میں میرے سامنے ہوگا۔ ماہنور نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ زندگی کھیل نہیں ہے نور، انم نے بے بسی سے کہا۔ کھیل نہیں، مقابلہ ضرور ہے، اور میں تم سے یہ احسان تو کبھی نہیں لوں گی کہ تم میرے لیے میدان خالی چھوڑ جاؤ اور میں بلا مقابلہ منتخب ہو جاؤں۔ مجھے اپنا وجود منوانا ہے، اپنی اہمیت تسلیم کروانی ہے، تم سے بھیک نہیں لینی۔ نور، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ وہ میرا تھا ہی کب جو میں اسے تمہیں بھیک میں دوں گی؟ وہ تو ہے ہی تمہارا، میں تو تم دونوں کے درمیان کہیں ہوں ہی نہیں۔ کاش تم واقعی اتنی حقیقت پسند ہوتی انم بی بی، ماہنور نے طنز سے کہا۔ انم ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ ماہنور کے انداز و اطوار نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ ضدی سی نور جو ٹھان چکی ہے وہی کرے گی۔ وہ بے بسی سے لب چبانے لگی۔
दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। चंद लम्हे उसे इंतजार करना पड़ा, फिर अनम ने दरवाजा खोल दिया। अनम, यू कैन ट्रस्ट मी। गालबन वो चटखिनी की आवाज़ सुन चुका था। अगरचा उसने नरमी से ही कहा था, मगर उसके लहजे में जो तअस्सुफ था उसने अनम पर घड़ों पानी फेर दिया था। वो उसे फौरी तौर पर कोई बहाना ना सूझा। इट्स ओके, मरवान ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। मुझे बताओ, अंदर आ जाऊं या यहीं से वेटर्स की तरह चाय देकर लौट जाऊं? उसे दरवाजे से हटते ही बनी। चाय अच्छी बनाता हूँ ना मैं? उसने अंदर दाखिल होते हुए दोस्ताना से अंदाज में पूछा। अनम ने हल्की सी मुस्कान के साथ इस्बात में सर हिलाया। कितना काम रह गया है तुम्हारा? वो हल्के फुल्के अंदाज में कहता हुआ कौच पर बैठ गया। अनम तमाम आदाब भुलाकर कोने में पड़ी चेयर पर जा बैठी, क्योंकि यही एक चीज़ थी जो काउच से ज़्यादा फासले पर थी। आई नो अनम, हम में कज़िन्स वाली रिवायती बेतकल्लुफ़ी कभी नहीं रही, मगर फिर भी मुझे लगता है कि महानूर के जाने के बाद तुम कुछ ज़्यादा ही अनईज़ी हो गई हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें रिलैक्स करने के लिए तुमसे बात करता हूँ। नूर तो यहाँ के माहौल से घबरा कर चली गई, मगर तुम्हारा यहाँ ठहरे रहना तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इतनी डिस्टर्ब हो तो किसी हॉस्टल में या होटल में अरेंज करा देता हूँ। वो चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोलता रहा। अनम ने जब उसकी बात का कोई जवाब न दिया तो उसने सर उठाकर उसे देखा। वो कप को सख्ती से हाथों में थामे किसी गैर मरई नुक्ते पर नजरें जमाए ला ताल्लुक सी बैठी थी। उसे उस समय वो बहुत ग्रेसफुल सी लगी। वो यहाँ पर बैठी इतनी जच रही थी कि उसे लगा कि अगर वो यहाँ न होती तो ये कोना अधूरा लगता। वो इतनी बेनियाजी से बैठी थी कि लगा जैसे कोई मुजस्समा नस्ब कर दिया गया हो। वो कोना जैसे उसके वजूद से सज गया था। अनम, उसने उसे शरीके गुफ्तगू करना चाहा। अनम ने ज़रा सा सर ऊपर उठाकर उसे हमातन गोश होने का सबूत दिया। तुम्हारा और मेरा मिजाज बहुत मिलता है, पसंद नापसंद, संजीदगी, मतानत, हर बार। तुम इतनी परफेक्ट लग रही हो यहाँ बैठी हुई कि यूँ लग रहा है कि तुम उस मंजर का सबसे अहम हिस्सा हो। यूँ लग रहा है कि तुम उठी तो ये जगह वीरान हो जाएगी। और अपनी ही रौ में वो कहे गया, ये जाने बगैर कि उसके अल्फाज अनम के दिल पर हथौड़े बरसा रहे हैं। उसने घबरा कर सर उठाया, पहले खुद को और फिर कमरे की दरो दीवार को देखा। आखिर में उसकी नज़रें मरवान के चेहरे पर आकर रुकी। वो उसकी जानिब मुतवज्जा था। अनम से नज़रें चार होने पर उसकी धड़कनें रुकने लगी। धड़कन की लय क्या बदली, यकायक आंखों में एक शौक का जहान आबाद हो गया। मरवान के लिए ये लम्हा असर था। कोई जज्बा बहुत ही लतीफ़ अंदाज में अपना वजूद मनवाने में कामयाब हो गया था। जब ही उसके वजूद को सरशारी की चमक ने अपने हिसार में ले लिया था। अनम के लिए ये लम्हा खबर था जो इसे एक ऐसी फतेह की नवेद दे रहा था जिसने उसके जिस्म से सारी तवानाई ख़त्म कर दी थी और उसका एक एक कतरा निचोड़ लिया था। अनचाही जीत उसकी ज़ात को आंधियों के हवाले करके उसे बेजान सा कर गई थी। ये जो मेरे साथ हो रहा है, क्या ये अनम ने किया है? वो घुटनों में सर दिए सोच रही थी। उसके दाएं हाथ की उंगली इस्तरारी कैफियत में बाएं हाथ की उंगली में मौजूद छल्ले को हरकत दे रही थी। शायद नहीं, बल्कि वो तो इस बात से शायद खुश भी नहीं है। फिर क्यों हुआ ये सब? मरवान तो कभी इतना दिल फेंक नहीं रहा। और मुझ में क्या कमी है? मोबाइल के बीप बीप ने उसकी सोचों का इर्तिकाज़ तोड़ दिया। मरवान की कॉल थी। कहो नूर, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। मुल्तजी सा अंदाज था। मरवान, रिश्ते इतने कच्चे तो नहीं होते कि एक झटके में टूट जाएं। आई नो लिटिल गर्ल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना ही जितना कि फैमिली का कोई भी फ़र्द करता है। बट क्या करूँ, मैं तुम्हें ये तकलीफ़ देने पर मजबूर हूँ। आई हैव नो स्पेशल फीलिंग्स फॉर यू। मैं तुम्हारे और अपने साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। अपनी अजीज़ से जीने का जवाज़ ही छीनना चाहते हो? वो रो पड़ी। नहीं मेरी गुड़िया, नहीं मेरी दोस्त, मेरी प्यारी कज़न, तुम बहुत स्पेशल हो। आधी अधूरी बटी हुई तवज्जो तुम्हारा मुकद्दर कैसे बनने दूँ? तुम तो शिद्दतों और वारफ्तगियों की हकदार हो और मैं तकसीम हो चुका हूँ। मैं तुम्हें खुद से मंसूब करके तुम्हारी ज़ात में खला नहीं पैदा करना चाहता। वो इसे संभाला देते हुए गैर महसूस अंदाज में अपने कतई फैसले का यकीन दिला रहा था। मरवान, मुझे हर खिला मंजूर है। जब तुम मेरे लिए इतना सोच सकते हो तो मैं भी तुमसे कोई कोऑपरेट कर सकती हूँ। मैं तुम्हें सेटल होने का टाइम दूंगी, तुम्हें वापसी के लिए जितना वक्त चाहिए। मैं महानूर प्लीज़,
उसने शायद ज़िंदगी में पहली बार उसकी बात काटी। मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे शर्मिंदा ज़रूर हूँ, मगर तुम्हारे मुतालिक मेरे दिल में उस वक्त जो वाहिद ख्वाहिश है वो ये कि तुम मुझे माफ़ कर दो। इसके सिवा मेरे पास तुमसे वाबस्ता कोई तमन्ना तक नहीं। आई हैव नथिंग फॉर यू। ऐसा भी क्या हो गया है इतने से वक्त में जो तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ भी नहीं रहा। आवाज़ की नमी छुपाने पे उसका इख्तियार नहीं रहा था। बात सालों सदियों की नहीं होती, ये तो कोई एक लम्हा होता है जो हमारे इर्द गिर्द उजाला कर देता है, मरवान ने बड़े जज्ब के आलम में कहा। और आप किसी की दुनिया तारीक कर देते हैं, महानूर ने तल्खी से तबसरा किया। देखो महानूर, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। नजर सानी की गुंजाइश नहीं है यार। मैं खुद भी बहुत तकलीफ से गुजरा हूँ इस बात की वजह से, मगर गैर जानिबदाराना तजसिया करने पर मुझे एहसास हुआ कि अनम ना भी होती तब भी मैं और तुम खुशहाल ज़िंदगी ना गुजार सकते थे। हम मशरिक़ व मगरिब हैं। आई नो कि ये बातें मुझे बहुत पहले सोचनी चाहिए थी, मगर अब भी देर नहीं हुई। तुम इस बात को जितनी जल्दी कबूल कर लोगी उतनी ही आसानी होगी तुम्हारे लिए। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अनम के ख़िलाफ़ दिल में कदूरत मत रखना। शी इज़ रियली लव्स यू। वो तुमसे वाकई में बहुत मोहब्बत करती है। मरवान ने खासा वक्त सर्व करके बड़ी महारत से ताबूत में आखिरी कील ठोकी। अब तो कोई दुज्द भी नहीं बची थी। खेल तमाशा इख्तिताम पजीर हुआ। चारों शानिचित मरवान हुआ था और शिकस्त का दर्द महानूर को सहना पड़ा था। अनम का किरदार खामोश तमाशाई से भी कम मुतहरिक था, मगर फिर भी किस्मत ने किसी के दिल की रौनक छीनकर उसके मांग में सितारे सजा दिए थे। मगर वो जिसने ये तमाशा सजाया था वो टूट गई थी, बिखर गई थी। मोम की बनी हुई वो लड़की जो जीत के यकीनी एहसास से सरशार थी, हार का सामना कर न पाई थी। वो तो महानूर थी जो जलना जानती ही न थी। लम्हा भर ही तो लगा था और हालात के गरम थपेड़े उसे वजूद से लाश में बदल गए। हालात की हिद्दत ने उसे पलक झपकने में निगल लिया। उसने बिसात ज़रूर सजाई थी कि मरवान पर अंधा एतमाद था उसे। ये एतमाद उसकी रगों में खून बनकर दौड़ा करता था। फिर भला ये क्यों कर मुमकिन था कि उस एतमाद की मौत के बाद भी वो जीती रहती। वो चली गई, मगर बड़ी धज के साथ, मरवान की अंगूठी पहने हुए, उससे मंसूब रहते हुए, उसकी मंगेतर कहलाते हुए ही। बाजी इश्क की थी तो उसे थोड़ा हौसला भी चाहिए था। इस बाजी में हारने वालों को मात कहाँ होती है, मगर वो छोटे से दिल की मालिक हौसला ही हार गई। इसीलिए अपनी मोहब्बत पर कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए। क्या पता अपनी मोहब्बत का बदल जाए। इसलिए जो चीज़ अपनी है उसे अपना ही बना कर रखो। किसी और को झोली में डालने की ज़रूरत नहीं, वरना इसी तरह का अंजाम होता है। चले मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखिए और अपना खूब ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।